इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप लोग ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं ना? जोर से बोलिए। दीदी की बोलो এবার খেলা হবে, দিদি কি বলছে এবার খেলা হবে। 65 বছরে কি খেলা হবে? पिछले 10 वर्षों से तो आप खेल ही रही है पश्चिम बंगाल के दलितों के साथ, पश्चिम बंगाल के आदिवासियों के साथ, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के साथ। कभी उर्दू के नाम पे खेला, कभी मदरसों के नाम पे खेला, कभी परिवर्तन के नाम पर खेला। अब कितना खेलेंगी आप कितना खेलेंगी आप? अब आपका खेल खत्म। এবার চাকরি হবে না, এবার খেলা হবে। এবার नौकरियां नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, लेकिन खेला होगा। इस बार यहाँ अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सड़क नहीं बनेगा। क्या होगा? खेला होगा। এবার কি হবে? খেলা হবে। पिछले 10 वर्षों से तो आप खेल रही हैं, अब इस बार पश्चिम बंगाल का दलित खेलेगा, इस बार पश्चिम बंगाल का आदिवासी खेलेगा, इस बार पश्चिम बंगाल का अवाम खेलेगा, इस बार पश्चिम बंगाल का एक एक वोटर खेलेगा। और नतीजा आपको काउंटिंग के दिन मिल जाएगा। देख लेना, 2 मई दीदी गए होगा ना? आप लोग देंगे ना MIM के साथ? आप लोग हैं ना ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ? तो मेरे साथ बोलिए, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जय मीम जय भीम। अस्सलाम। আজকে আমাদের এই AIM এর প্রধান আসাউদ্দিন ওয়াইসি সাহেব আমাদের মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন। এছাড়া আমাদের বাংলার অবজারভার আমাদের মালিক সাহেব থেকে শুরু করে আমাদের AIMIM এর অনেক সৈনিকবৃন্দ যারা প্রতিনিয়তভাবে আমাদের এই সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বন্ধু, তারা হচ্ছেন আপনারা। সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, সালাম আদাব জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, আপনারা দেখেছেন, লক্ষ্য করেছেন এই সাগরদিঘি বিধানসভার ময়দানে অনেকে এসেছেন, অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। আমি বিশেষ কিছু বলবো না বন্ধু, কিছু কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আপনারা দেখবেন বিজেপি নামক সাম্প্রদায়িক দল যারা আমাদের সংখ্যালঘু ভাইদের এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে আমাদেরকে উৎপীড়ন করার চেষ্টা করছে, আমাদেরকে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। আর অপরদিকে বন্ধু, আপনারা দেখছেন বাংলায় একটি অনৈতিকমূলক কাজ করছে এই দিদির সরকার। এই দিদি আমাদের মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে এবং আদিবাসী দলিত ভাইদেরকে অনেক শোষণ করছে। আপনারা আস্তে আস্তে আরো বুঝতে পারবেন বন্ধু, যেই দিন আমাদের দেওয়ালে পিঠ থেকে যাবে সেই দিন আপনি দিদির যে কুকর্ম সব আপনারা বুঝে নেবেন। সাগরদিঘি বিধানসভায় তৃণমূলের বিধায়ক, 10 বছরের বিধায়ক, উনি কোনো উন্নয়নমূলক
কংগ্রেসের তো কোনো মাটিই নেই। আমি আপনাদের কাছে হাত জোড় করে অনুরোধ করব, আমি আপনাদের ভূমিপুত্র হয়ে আপনাদেরকে আশা রাখবো কি আমাকে সাগরদিঘি বিধানসভায় বিপুল সংখ্যক ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। এআইএমআইএম জিন্দাবাদ, ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন সাহেব জিন্দাবাদ। যাকে এই মিম করার জন্য জেল খাটতে হয়েছিল সেই মুর্শিদাবাদ জেলা লিডার আসাদুল শেখ সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলবেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের মাঝে আর বেশি কথা বলবো না, কেন আমি যার ভাষণ না দেখলে আমার রাতে ঘুমায় না, সেই মঞ্চে উপস্থিত আছে। এই মিম করার জন্য আমাকে 2.5 মাস ফেলে রেখেছে এবং 19 দিন আমাকে ফেলে রেখেছিল। তারপরে এই জেলার প্রশাসন হয়নি যে মিম থেকে আমাদেরকে আলাদা করবে। ইনশাআল্লাহ আমি জিত করেছিলাম আসাদুদ্দিন সাহেবকে সাগরদিঘির মাটিতে আনবো, আর আজকে আমরা এই তৃণমূলকে দেখে দিয়েছি। এই মমতা ব্যানার্জি এই সাগরদিঘিতে উঠে বলেছিল হায়দ্রাবাদের পার্টিকে অনুমতি দেবে না। আজকে এই বাংলার প্রশাসন তাকে অনুমতি দিতে মানা করেছিল, সেই প্রশাসন আজকে জামাইয়ের মতন সম্মান করে এনেছে। আর কিছু বলবো না, অনেক কিছু বলার আছে। এই কিছুদিন আগে দিদি বলছিল যে আলিপুরে যে হায়দ্রাবাদের পার্টি ভোট নিয়ে যাবে মুসলিম ভোট, আর আমি ভোট নিয়ে যাবো, মোদি নিয়ে যাবে এমনি ভোট, আমি কি কাঁচা কলা খাবো? তার দিদি আপনাকে কি কাঁচা কলা খাওয়ার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। আগামী দিনে লড়াইয়ের মধ্যে দেখাবো, খেলা হবে, কাকে নিয়ে খেলবেন। একটার পরে একটা প্লেয়ার চলে গেছে আসাদুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে, আমরা মুর্শিদাবাদে খেলবো। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। আসসালামু আলাইকুম। जब तक आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं रहेगी, इंडियन डेमोक्रेसी में जो आपको राइटफुल शेयर मिलना है, चाहे एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, इक्विटी में हो, पॉलिटिकल शेयर हो, वो कभी नहीं मिलेगा। इंडियन मुस्लिम्स का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि हमने बहुत मेहनत की, मगर हमने अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप को बनाने के लिए हमने जो मेहनत करना था उस तरह से हमने मेहनत नहीं की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस रिक्वेस्ट पर, इस तजवीज़ पर, इस सजेशन पर आप सीरियसली गौर करिए। और रहा सवाल एमआईएम पार्टी को कम्युनल बोलने वालों का, स्टालिन साहब की पार्टी के साथ कांग्रेस है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना को सपोर्ट कर रही है और वो शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाती है उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर कहता है कि वी आर वेरी प्राउड दैट वी डेमोलिश द बाबरी मस्जिद। आप बताइए यह कौन सा सेकुलरिज्म का ड्रामा डीएमके और कांग्रेस पार्टी कर रही है। रहा सवाल एडीएमके का, तो मैं आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पुत्ताकोटाई में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ना ईपीएस और ओपीएस ये दोनों घर में बैठने वाले हैं, इलेक्शन हारेंगे। क्योंकि जो मोदी का साथ देता है और जो भी बीजेपी के साथ जाता है उसको शिकस्त होती है, पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में चले जाता है। मुझे यकीन है कि आखिरी इलेक्शन होगा, ईपीएस ओपीएस का, एडीएमके का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, एडीएमके का फ्यूचर उसी वक्त होगा और जयललिता की लेगेसी को, एमजीआर के लेगेसी को अगर कोई जिंदा रख के उसको आगे ले सकता है तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नया होप, एक नया स्टार है, वो टीटी दिनाकरन बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आखिर में आपसे गुजारिश है कि अप्रैल 6 तारीख को आप तमाम लोग अपने घर से निकलकर पूरे इत्मीनान के साथ आप अपना एक वोट प्रेशर कुकर पर बटन दबाइए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमने 60 साल डर डर कर वोट दिया है। आज असदुद्दीन ओवैसी, यकीनन मैं कोई काबिल आदमी नहीं हूं, मगर मैं आपको अपने जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए मैं आपको दिल से अपनी बात कह रहा हूं कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट दो। मोदी से डरना नहीं है हमको, ना किसी से डरना है, हमको सिर्फ अल्लाह की जात से डरना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। आप उम्मीद की बुनियाद पर यहां पर हमारे नौजवान काबिल BLLB इस कैंडिडेट को आप कामयाब करिए जिसका नाम SDS सेल्वन है
और मुझे यकीन है कि ये इनको आप कामयाब करने से यहां की पुत्तकोटाई की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा फायदा होगा। शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।